Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nashara al-'uluma wal ahkam wa razaqana bil fahmi wal ilham wa hadaina bil imani ala dinil Islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil judi wal karam. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal hadirun wal mustami'un satija jamaah majelis ta'lim atau satija hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngiring badan kaula sareng panjenengan satija sami-sami ngunjuk ke rasa syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah badan kaula sareng panjenengan satija tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Berjukan keinginan syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya badan kaula sempat membahas tentang tanda-tandana orang tobat secara hakiki. Karena apa? Karena manabi guna urusan masalah tobat badan kaula sareng para panjenengan saja kan maos istighfar Kak Dinto ampun tergolong sebagai orang si atobat. Saking Kak Dinto beda perincian-perincian yang harus betul-betul diperhatikan supaya tobat dapatan gaula sareng para panjenengan saja dinilai sebagai tobat si hakiki, taubatan nasuha, tobat si saungkuna sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun batan gaula badhe nerusake dari perpanggian sebelumnya Dinto salah setong dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-'abdu inni akhafu minan nari. Nalikana beudah dari kabulana Allah Subhanahu wa taala dari badan kaula tursukan para panjenengan saja. Saya ngucap, saya matur. Katipun apa maturna? Inni akhafu minan nar. Saungkuna kaula panika takut dak neraka. Takut dak kasiksaan neraka. Takut dak kabentuan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sabe nengin neraka Allah ka aku nyiksa abe. Nalikana abe ka dinto arasa takut. Tapi walam yakfi anid dzunubi tapi tak ampu dari ngalakoni dosa. Maka ka dinto dawuhna Rasulullah fahuwa kadzabun. Maka orang sing kasebut kadzabun tergolong golonganna orang selecek. Abeuna ngucap takut kasiksaan neraka. Tapi pakun ngalakoni dosa, pakun ngalakoni maksiat, pakun ngalakoni kacubaan, Kak Dinto pada baiban selecek. Indallahi ghairu taibin. Menurut ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, orang yang disebut tak termasuk golonganna orang seato. Kaping 2 na wa idza qala al-'abdu inni ashtaqu ilal jannah. Benalikana beda sitong kabula saya ngucap saya matur inni ashtaqu ilal jannah saungkuna kaula panika kerong dak aswarga terro masuk aswarga terro ulia kanikmatan paringake Allah Subhanahu wa taala aswarga. Tapi walam ya'mal laha tapi tak ngalakoni panponapan sisapotuna kalaku ka angkuy ngaule kanikmatan swarga fahuwa kadzabun. Maka orang sing kasebut juga tergolong golonganna orang sing lecek. Atobat saking tobat gak din tobat selecek. Bener mun polana lakar maca istighfar. Bener lakar mun polana kisah macam-macam tobat ampun ibaca saking tobat gak din to cangkolang-cangkolanga perak atobat elisan, perak atobat ijolok. Saking tobat gak din to tak masukake ka dalam ate tak
gunaaki katipun apa gulina orang se atobat ben kak dinto digolongkan sebagai pembohong selecek wairu taibin bentak yang ke orang se atobat. Seterusnya wa idza qala al abdu inni ashtaqu ila mu'anaqatil huri. Pas bila beda orang sing ngocak inni ashtaqu ila mu'anaqatil huri. Kaula kak dinto cek kerongah cek terona olia bidadari swarga. Olia bidadari swarga karena pun sami-sami kali paling miskin na orang si masuk swarga. Artinya si kunakup cukup masuk swarga kak dinto epa bini petong bolo dua bidadari. Dan itu si kunakup cukup. Nah, jadi pas ngocak je abek na kak dinto terro olia bidadari tapi walam yuqaddim laha mahron tapi tak afrik mahar tak afrik maskabin dak kabidadarina katipun apa cara nak afrik maskabin dak kabidadari kita tantona kalaban mabanya ibadah mabanya amal soleh kaangku ingau le rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mun tak sakak dinto tak aparing mahar tak aparing maskabin dak kabidadarina fahuwa kadzabun maka orang yang sebut juga digolongkan sebagai orang-orang yang lecehkan orang yang lecek ghairu taibin juga tak yakep orang yang atobat wa idza qala al abdu bannalikana bada orang yang ngucap boleh inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam saungkuna kaula kak dinto cinta lebur dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi min ghairi itba'is sunnati tapi tak nuruk dek kalalampan Rasulullah maka kak dinto juga digolongkan fahuwa kadzabun maka digolongkan sebagai golongan orang-orang selecehkan ghairu taibin bantak yang ke orang se atobat fa innat taiba karena saungkuna orang se atobat kak dinto habibullahi aropa aki orang se eka senenge orang se eka cintai sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala wa habibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bancukan tedi orang se eka senenge se eka cintai sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia seeda bagi sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin searti epon kurang langkung innallaha sampuna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawwabin seneng cinta deka orang-orang selaku atobat si sampuna artinya tobat benih perak tobat nengilisan malolo tobat ilisan bayi ampun bagus yang hideki pas polana kurang lengkap iko pas nyambue punten papakun atau tobat nengilisan gak dinto papakun sana jen kita duga terus ilisan pakun atau tobat engki bisa pas duga eki kan ate duga eki kan kulina aba kan ilisan bayi gak dinto ampun bagus Ki pas polana ngojak orang pas laju ambua tak tobat. Jadi kak dinto tak saya. Cuma kak dinto saya lebih bagus. Tobat kak dinto. Tobat benih guna ilisan malolo. Tapi tobat kak dinto epa masuk ke dalam ate torjukan irasa aki dalam kuli na abak resa arena. Karena pun apa? Karena den sakadeng abak kak dinto tobat. Saking abak kak dinto ki pakun lebur ngalak nyaman natibi. Lebur ngalak sakenceng natibi tak tong maretong ka orang lain pun apa orang lain kak dinto malarat kalau ben sebab lakona abak tibi kak dinto pasta etong paretong jadi kak dinto tidak termasuk ciri-cirinya orang seatobat Allah senang Allah cinta deka orang-orang seatobat terjukan Allah cinta deka orang-orang se wa yuhibbul mutatahhirin ben cinta juga deka orang-orang se senang bersuci jadi abak kak dinto diupayakan terus-menerus dalam keadaan suci. Katipun apa carana? Engki kalaban dawamul wudu. Abak kak dinto malangkeung dak ka wudu. Karena pun apa? Pun apa boleh sambil ala ko ibadah. Kan tak ala ko ibadah baik.
abak kak dinto andi udu, kak dinto terus-terusan oleh kenceran abak. Kenceran apa? Kenceran andi udu. Jadi saya kena kenapa boleh pas sampai elakone kalaban ibadah. Audu ikiba maus Al-Quran, audu ikiba dikir, audu ikiba maus sholawat. Kak dinto jauh lebih utama. Tempeng sih tak disertai kalaban wudu. Sanajan teka ata wudu'i. Mana bi dikir-dikir mau sholawat mau istighfar sanajan tak kalaban wudu kak dinto tetap kata rema. Iki mau Al-Quran pokok tak nekuk dak ke Al-Quran nah. Sanajan tan di wudu. Iki pakun kata rema pakun saya. Saking iki mana bi nekuk ke Quran nah. Karena apa? Karena ngaji kak dinto sanajan ampun hafal tetap utamaan sih sambil ngabas sambil ngolati dak kah tulisan nah Al-Quran nah kak dinto. Sehingga pas iki diwajibkan batan kaula sareng para panjenengan saja kangkui dawamul wudu langkeng miarah daka wudu. Dalam dada pun lain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buah boleh seiriwayat taki sareng sahabat Abdullah bin Abbas. Katipun apa dipun Rasulullah at-taubatun nasuhu. Seiko cak taubatan nasuha, taubat sisa ongkuna, taubat sisa les-lesah. An-nadamu ala ma madha. Engki kak dinto nalikana bedena kakastaan nengi abak atas dosa-dosa si ampun kalebatan. Abak kak dinto kasta atas dosa-dosa si ampun dilakoni. Jadi lastarina taubat, lastarina mas istighfar. Kak dinto taubat da istighfar ra abak batan kaula sareng para panjenengan saja disertai kalaban kakastaan atas panponapan dari kadosaan sih ampun eka laku. Ban wal iqla'u fil hali bentuli onta lagi tuli pacangke panponapan si ampun eka laku dari cemacem dosa fil hali bekto kak dinto juga. Artinya katipun apa sih maksud pacangke? Si maksud ipakon onta lagi. Engki lalakon coba napa jauh ampun cek pekere ka angkui kalaku boleh. Mungkin pekere ka angkui kalaku boleh. Engki kak dinto juga tidak termasuk golongannya orang tobat sih taubatan nasuha. Benerlah karena tobat elisan. Saking kak dinto tidak termasuk taubat yang sesungguhnya. Mungkin apa ngarang ngalakonana boleh. Engki beni tobat kan. Saya pun saya Kiai Haji Zainuddin MZ gak dinto saya kocak taubat sambel. Tobat tecengi, makan karo cengi. Nyaman tak kapang rasa pas ngoning pedis. Tuh seroh tuh lampu pedis. Guna tobat engko ambuah tak ngakana jepi boleh. Tobat. Tapi kalaguanna tak nemu cengi posa ngasarian. Nah, jadi gak dinto tak jening kocak tobat. Kenapa napa? Ki apa marah ngalakonana boleh. Bukan gak dinto. Pacangke sabe buang panponapan saya biasa kalako dalam kedosaan. Fil hali bakto kak dinto juga. Niki cek ki to santos saki. Dinan lu. Engkok paling lah ke akhir tahun saya ambua tak cari-carian. Nakep misalnya maling kan itu misalnya. Dinan kok saya tiakan lu. Pola ala dosa. Dinan bila akhir tahun ambua pas atau foto. Jadi tak dapat ke akhir tahun beleka, ya cabut. Jadi ampun. Jadi pangrasana nyaba gak dinto seakan-akan bisa yatur tibi. Ya sehingga bisa yatur tibi. Oh. Kesana sobung orang se. Nah, tingkat mesti beda orang-orang karena apa? Karena ikan ngatur tibi. Datang malaikat nyebut kok nyebut buat nak mungkin kalau malaikat. Beri 40 tahun lagi. Jadi ampun jaga dinto man bisa yatur tibi. Tapi jaga dinto bani aturan nama nusa. Saja ampun aturan epon Allah Subhanahu wa taala. Saking cuma bisa esokon, bisa eventa kan ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Salah setong cara naka angkui minta lanjeng umur. Engki gak dinto kala bencara mabanyak silaturahim. Bukan mabanyak as-sadaqah. Kak dinto juga bisa menjadi sebab atambana umur rafatin kaula sareng para panjenengan.
Misalnya tak tambah jumlahna, engki tambah kefokusanna. Kan sepenting kefokusanna. Tinggal teka tak kosi ceng lanceng keduk. Saking sepenting ampun pon apa mana? Bila nalikana ampun dapat deka ajan, dapat naga dinto, dapat kalaban bagus. Karena gak dinto kan ampun sekut ibaca, sekut imaus batan kau sareng para pancingan saja. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Ketika dintokan saya ampun laku imaus badan kau dasarin para pancingan saja ka angku nyoon husnul khotimah. Dan kula mungkin yang biakia boleh gak dinto saking yang biakia boleh salah setong dedebun dari guru badan kaulah Kiai Haji Ahmad Bashir Abdullah Sajjad, pengasuh pondok pesantren An-Nuqoyah. Beliau kak dinto sempat ada buaki sanajan tak secara langsung dek badan kaulah iki bektona mulang ajian kitab Ihya Ulumuddin. Beliau kak dinto ada buaki. Saking kak dinto ampun bosanatan kaulah. Adu apa-apa iba na jauh. Cek sampai lepah nengi doana sertakan ayat, sertakan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di doa gak dinto se bakon terus pon apanya mana? Bakon terus baca. Doa apa apa-apai tetap kalaban doa gak dinto. Iki acam pojukan dari se eda buaki almarhum Kiai Haji Abdul Waris Ilyas. Bukan beliau gak dinto. Iki cek saking dalam doa apa apa-apai. Iki jangan lupa. Cek sampai lupa. Doa gak dinto. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi gak dinto. Jadi gak dinto tenggaula rata-rata ketika membaca doa pakun ditutupi kalaban dua doa gak dinto. Iki setantona pas ditutup kalaban doa sapu jagat. Dan ini Ustaz doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak sapu jagat manika. Minta kefokusan nang dunya, minta kefokusan nang akhirat. Jadi ketika dinto. Apa-apa mak pakon ketika dinto dabuna Kiai Haji Abdullah, Kiai Ahmad Bashir Abdullah Sajjad gak dinto ada buaki. Gak dinto nang itu agak dinto. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ben paringi dek ka abdina ya Allah min ladunka dari setikna ajunan paringi dek ka abdina rahmah malaikat rahmah kak dinto sebekal mendampingi badan kaula sareng para pancingan saja nalikana dapat dek ka sakaratul maut nalikana kaangkuy aja ke badan kaula sareng para pancingan saja dari godaan-godaan setan kak dinto paling repot bila ampun beda orang se ampun sakaratul maut setan kak dinto paling repot. Aropa-ropa guruna, aropa-ropa ring tuana, kaangkui mata leccer pikiranna. Jadi, kalaban sebab badana malaikat rahmat. Jadi, insya Allah badan kau dah sarang para pancingan saja bakal terlindung dari su'ul khotimah. Artinya bisa tinggal dalam keadaan husnul khotimah. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sagonik bisa pamator malar muka si sagonik kak dintoh bisa terdia kemanfaatan siraja ukubatan kaulah torsukan para pancingan saja orang lebih nanya ona maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.